Hi guys, pupunta naman kami ng bundok guys. Kukuha kami ng gulay guys. Ang puso ng saging tsaka pag may saging kukunin din namin guys. Doon sa bundok namin guys. Yan, nakatawid na kami ng ilog guys. Yan guys. Malapit naman guys. Yan ang maganda dito sa probinsya guys. Ang daming gulay. Ang dami kang makakuha pag wala kang bigas, pwede kang kumuha ng saging. Yan guys, kasi nagbabandingin kami guys, kasi aalis na yan siya guys. Punta siya ng Manila guys. Tsaka kami ng anak namin, dito lang kami guys. May iwan kami dito sa probinsya guys. Siya lang aalis. Magtatrabaho siya guys. Yan guys, kukuha kami ng puso guys, ng saging guys. Tatlo ang kinuha namin guys. Kasi tatlo lang din naman kami. Yan guys. Nandil lang naman kunin guys. Tinusok ko lang yan guys. Kukuha na agad guys. Nahanap na namin guys. Guys, nakita na naman yung isa. Yung isang hinahanap namin yan guys kasi tumago. Guys, hindi niya makita kasi hindi naman puso ng saging ang hinahanap niya guys. Palaka yata hinahanap niya guys. Guys. Hindi niya nakita guys kasi akala niya palaka ang pinapahanap po sa kanya. Niyaan na lang namin guys, kumuha na lang kami ng iba. Fast forward na lang namin guys. Nabit-bit kang gaan kasi nahirapan ako mag-video guys. Guys, binalatan ko na kaagad guys para hindi mabigat dalhin guys. Guys. Ayan. Tsaka kukuha din kami ng saging guys. Nanghugas muna ako ng pagas kasi makati guys. Ayan, kukuha muna kami ng saging guys. Ayan. Dito na kami guys. Kukuha kami ng saging guys. Siya na daw puputol guys. Ako na lang daw mag-video. Kasi mababa lang naman guys. Yan. Yan yung saging guys na puputulin guys. Kasi matanda na kasi guys. Pwede na malapit na mahinog yan guys. Ilang araw lang yan guys. Mahihinog na yan guys. Sarap yan pag mahinog guys. Ayan, nakuha na namin guys. Galit ko yung binibidyohan guys kasi ayusin ko daw mag-video. Ayan, nakuha niya na guys. Ayan, sobrang makit na siya guys. Smell pa guys. Yan guys. Doon na lang siya dumaan sa kabila guys. Kaya para kuha na naman guys. Dito yung ano namin dati guys.
Yan na guys, yung saging guys. Sobrang ano na guys, pwede na yan guys pag malapit na mahinog guys. Guys, pag wala kaming ginagawa guys, pupunta lang kami bundok guys. Yan. Nakauwi na kami guys, nakakuha na kami ng gulay tsaka saging guys. Guys. Ayan, malapit lang kami guys. Nakadating na kami guys, linuto na kagad namin guys. Para pang ulam na din. Ayan guys. Siya na naghiwa guys. Ayan. Ganyan lang magluto ng puso na sa akin guys. Pakuluan mo na sa tubig guys hanggang yan na nakuluan niya yan guys. Malambot na yan guys. Ayan na guys. Tsaka lulutuin ko pa ulit yan guys. I-adobo ko. Tsaka yung isa kilaw kung tawagin dito sa amin guys. Yung suka lang tsaka luya lang yung ilalagay, sili. Yung adobo lalagyan namin ng konting karning manok. Masarap yan guys pag may karning manok guys. Ang ulam yan guys. Konti-konti lang kinuha namin guys kasi tatlo lang naman kami kakain guys. Hindi naman maubos kung marami. Niluto ko na guys. Saglit na guys kasi malambot na. Pinalambot na kagad. Pinalambot na yan. Guys. Lapit na yan guys. Ready to kain. Yun lang guys. Salamat sa panonood.